Hayig saon maayong adlaw or maayong gabi. Another day and opportunity nga mag-share ko sa imo karon og kanang good news or gospel. Word of God. This word no dako kay siya kanang kahimuan sa tuang kinabuhi sa daily life nato kung atong kanang offer ang atong kinabuhi sa pagbasa, pagtuon sa iyang pulong. It because ang pagtuon sa iyang pulong dili kayo ni siya kanang kawang nga hago nga i-offer nato ang atong kinabuhi sa pagtuon sa pulong sa Ginoo. And nagawonder ba kasi mong kinabuhi nga nganong kung ang tao magsaad siya kumbaga mapakyas, no? Sometimes ang tao if nasi ka nang gisaad sa imuha or even ang mga friends nimo, families, ka-relatives, no, kung nagasaad sila sa imuha, napakyas. Kumbaga, naay point sa imong life na naay usa ka tawo nga imong gi kanang saligan. Then naghulam ka sa iyahaw ka ng gamay nga value sa kwarta, then nag-agree siya, but the exact time no sa inyong gisabutan wala niya ka ng gituman or napakyas siya sa iyang saad sa imuha. And that's the standard of human being, no, kanang napakyas giyon. But ang Ginoo dili siya mapakyas sa iyang saad sa tagsa natong kinabuhi. Ana gani siya sa Proverbs chapter 30 verse 5. Tumanon gayud sa Dios ang iyang gisaad, sama siya sa usa ka taming alang ni adtong mudangop kaniya. Ana ang kanang Ginoo sa tagsa nato nga kinabuhi. Tumanon gayud sa Dios ang iyang gisaad, no? Sama siya sa tami alang ni adtong mudangop kaniya. That's God, no? Dali kayo siya kanang maminaw or kanang mamati, no, sa mga katawhan nga miduol sa iyaha, which is kita to. If muduol ta sa Ginoo, nasiya kanunay, no, anda maminaw, anda mamati, everything. And kung naapa jud siya saad sa atua, iya gayud nang tumanon. Perfect time, exact time, everything, no, tumanon na siya sa Ginoo. Dili sama sa atua usahay na pakyas ta sa ato ang kinabuhi sa pag-alagad and even sa pagsaad sa Ginoo. It because tao ta, but even nga bisan tao ta, if mag-promise ta sa Ginoo, tumanon nato. Balag mapakyas ta sa tao, ayaw lang sa kanang mga saad nato sa Ginoo nga pakyason lang nato.